अबीहा और ज़रार का निकाह हो चुका था। अबिया नाम पर अभी भी शाक थी। अगर ये वही तराशा हुआ तो इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। रात को अम्मा जान अबिया और नेहा दोनों को ज़बरदस्ती अपने साथ ज़रार प्लेस लेके गई थी। मिसेस आलमगीर ने पहले बहला पुला कर ना खाना खिलाया। ज़रार अपने कमरे में ना वो बाहर आया और ना ही किसी ने इसे बाहर बुलाया। अलबत्ता खाने के बाद अम्मा जान खुद ज़रार के कमरे में गई थी। बहू मिसेस आलमगीर किचन में चाय बनवा रही थी जब अम्मा जान ने लाउंज में लगा। जी अम्मा जान आई। वो काम कुक के हवाले करके बैठे। जी आपने बुलाया अम्मा? हाँ। बहू और अबिया को ज़रार के कमरे में छोड़ा। आज ही वे हैरान हुई। हाँ तो और कब निकाह हो चुका है? अब बहू बीवी है ज़रार की। अम्मा जान ज़रा हफ्की से बोली। वो तो ठीक है अम्मा जान, मगर अबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसका बीपी मैं सब जानती हूँ। बहू तुम पर छोड़ आओ इसे, मैं ज़रार से बात करके आई हूँ। जी जैसी आपकी मर्जी। मिसेस आलमगीर ने मजीद बेहस मुनासिब न समझी और अबिया को ज़रार के कमरे में छोड़ के चल दी। वो नहीं मान रही थी। ना जाने को जब अम्मा जान रूम में दाखिल क्यों नहीं जाना बेटा, शोहर है तुम्हारा और वो इसका कमरा है, अब तुम्हारा रहना ही है। मेरी बच्ची, इन्होंने अबिया के माथे का बोझ लिया मगर वो हिचकिचाई। अगर मगर कुछ नहीं मेरी बच्ची, चल शाबाश हूँ। जी अच्छा जी। अबिया सर हिलाकर खड़ी हो और नेहा को देखा जो ऐसे ही देख रही थी। वो नेहा के पास आई। नेहा इसके गले लगे। चंद मिनट बाद नेहा ही पीछे हटी। जाओ भैया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही लिखा था सबको। जाओ। नेहा ने बहुत हौसले से कहते हुए इसे आंसू पूछे। चलो अबिया बेटा, काफ़ी रात हो गई है, रेस्ट कर लो, फिर सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ जी। अबिया सर हिलाती मिसेस आलमगीर के पीछे बारी बारी कदम उठाती चल दी। वो दोनों ज़रार के रूम में इंटर हुई मगर रूम खाली था। शायद स्टडी में है, मैं देखती हूँ। मिसेस आलमगीर स्टडी की तरफ गई मगर वह भी खाली था। शायद वॉशरूम में है, तुम बैठो, खड़ी क्यों हो? उस घर में चलती हूँ। हाँ। अबिया खौफजदा नज़रों से इन्हें देख रहे थे। वो उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई। बेटा परेशान मत हो, ज़रार बहुत अच्छे है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखिएगा, किसी किस्म की फिक्र मत करो। अब ये कमरा, ये घर और घर वाले सब तुम्हारे हो, तुम नहीं संभालने हैं। बस ज़रार थोड़ा गुस्से का तेज है मगर दिल का बहुत सॉफ्ट और केयरिंग है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अबिया का सर थपथपाती चली गई। पीछे अबिया इतने बड़े कमरे में अकेले रहेगी? हमारा तो पूरा घर ही इतना है जितना ये एक कमरा। इसने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो बेड से कुछ फासले पर मौजूद सोफे पर बैठी थी। उसका दिल चाह रहा था कि बेड पर जाकर लेट जाए मगर अब एक खौफ और हिचकिचाहट थी कि न जाने वो क्या समझे। मजीद आधा घंटा इंतजार करने के बाद कोई की में खड़ी हुई और वे खाद है कोई इतनी देर भी लगाता है, वाशरूम में शायद सो गया है। वहाँ जगह बढ़ाती बेड की तरफ बढ़ी और बेड की एक साइड पर बिल्कुल किनारे रखे लेटी और सर तक कंफर्टेबल तान कर आंखें बंद करी। 2 दिन की जाग रही थी इसलिए पता ही नहीं चला कब आंख लगी। रात 3 बजे करीब वो वापस कमरे में आया था। अम्मा जान के जाने के बाद वो रूम से मोहल्ले ड्रेस पर निकल गया था। मुसलसल सिगरेट फूंकता रहा। जब ये हुआ बहुत गलत हुआ था। वो जो लड़की के किसी लड़की को खुद के करीब ना लाने का तय कर चुका था। डैड और अम्मा जान की वजह से दड़े का दड़ा रह गया और वो मजबूर होना नहीं चाहता था मगर फिर भी हो चुका था। फिलहाल वो कोई भी फैसला करना नहीं चाहता था। जो हालात थे इसमें खामोशी इख्तियार कर नहीं बेहतर था। हाँ अलबत्ता हालात साजगार होने पर इसने मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेगा वो सोच चुका था। यही सोचकर सिगरेट का ही कश लिए जूते तले मसलता कमरे में आए जहाँ सर तर पैर तक कमल में ओढ़ा वजूद पर एक दृष्टि नजर डाली। दूसरी साइड पर लेटकर करवट बदल दी। मोबाइल की मुसलसल वाइब्रेट ने ज़रार को नींद से बिगाड़ कर रवेश सोने में नहीं देते। स्टूपिड इतने बड़बड़ाते हुए नंबर देखा बगैर कॉल ओके की। वर्ड्स प्रॉब्लम और समझा ऑफिस से कॉल है मगर दूसरी तरफ आलम शाह की आवाज़ पर पूरी आंख खोली सीधा हुआ। जी डैड। दूसरी तरफ डैड की आवाज़ सुनकर परेशान हुआ। ओके डैड वी आर कमिंग। वो या वो कमिंग खुदा फैदा बिया की भी आंख खुल चुकी थी। इसने मुंह से कमल हटाया मगर ज़रार दूसरी तरफ मुंह के सर हाथ में गिराए बैठा। क्या हुआ इससे ऐसे क्यों बैठ गया? किसी का फोन था? ये है कौन? मुंह भी दूसरी जानब है इसका। वो खुद से सवाल कर रही थी जब ज़रार से तशक्कर अंदाज में साइड टेबल पर खिताब वाशरूम में चला गया। उफ मेरी कन्फ्यूज़न कब ख़त्म होगी कि ये वही ज़रार शाह है कोई और ज़रा भी होती उठ बैठी जब दरवाज़ा नाक हुआ। अबिया ने चादर ओढ़कर दरवाज़ा खोला। वहाँ मिसेस आलमगीर परेशान सी खड़ी थी। अबिया हमें अभी हवेली के लिए निकलना है, तुम ज़रूर ज़रार को जगा दो। क्या हुआ है आंटी? ये अबिया का दिल किसी अनहोनी के लिए धड़का है। कुछ नहीं बस ज़रार बेटा। वो अबिया के पीछे कमरे में नमदार होते ज़रार की तरफ बढ़ी। ज़रार का नाम सुनकर अबिया भी जल्दी से पलटी और सामने इसी ज़रार को देखकर साग टकी। ज़रा भी इसे देख चुका था मगर वह बिल्कुल नॉर्मल था जैसे पहले से जानता हो कि इसका निकाह इसी लड़की से हुआ जो इस क्लब में मिली थी। अबिया मुंह खोले खड़ी थी जब मिसेस आलमगीर इसका बाजू हिलाकर साथ आने का कहती मुड़ी। इसने फौरन उनकी तरकीब की और कमरे से बाहर निकल गई। वो हरगिज़ इस शख्स के सामना नहीं करने की पोजीशन में ना थी। मिसेस आलमगीर ने जबरदस्ती से जूस और गिलास पकड़वाया
मगर अबिया अम्मा जान और नेहा के चले जाने पर ही अटकी हुई थी। आंटी प्लीज मुझे सच बता दें क्या हुआ है, वरना मेरा दिल। अम्मी ठीक है ना? नेहा अम्मा जान को क्यों मुझे छोड़कर चलेगी और हम हवेली क्यों जा रहे हैं? अब ये बेटा हौसला करो, सब ठीक है। कैसे हौसला करूं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप बताती क्यों नहीं मुझे क्या हुआ है? आखिर रबिया कांपती आवाज में चिल्लाई, योर मदर इज गोइंग। जवाब जरार की तरफ से आया, ताई जान मैं पोर्च में हूँ, जल्दी आए। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहकर पार गया। अबिया इसके जवाब पर स्टिल सी, योर मदर इज गोइंग, योर मदर इज गोइंग। इसके कान में जरार का हक या फिक्र गुंज रहा था। इससे पहले कब गिरती मिस्टर नारायण मुझे सहारा देकर इसे कुर्सी बैठाया और पानी पिलाकर हौसला देती। बहुत मुश्किल से समाप्ति गाड़ी तक आई। वो तीनों हवेली जा रहे थे, हर आंख पूर्णिम थी, हर दिल गमगीन था। शाहजहां वजाहत अली शाह के लिए जो आज से 20-25 साल पहले अपनी खुशी अपनी मर्जी से ब्याह कर देश की थी, और आज वापस आई भी, वो भी मानो मिट्टी तले सोने। अब यह और नेहा दोनों की हालत बहुत बुरी थी। हवेली में मौजूद खवातीन ने जैसे तैसे करके संभाल लिया था इन्हें। अबिया ने बहुत हद तक खुद को कंपोज कर लिया। नेहा के लिए जो अम्मी के जाने के गम में बहुत खामोशी हो गई थी, वक्त अच्छा या बुरा आगे बढ़ ही गया। शाद में तो 40वें को नेहा के ससुराल वालों के सराब पर छोटी सी घरेलू तकरीबात में सादगी से नेहा को असिद की संगत में डेरों दुआएं दरुसल कर दिया गया। जरार शाजना के जनाजे के बाद वापस इस्लामाबाद आ गया था और अम्मा जान के बारहा कहने पर भी वो दोबारा हवेली नहीं गया। हद तक कि नेहा के रुखसती की तकरीबात में भी शामिल नहीं हुआ। अब तो अम्मा जान ने भी खफा होकर फोन करना छोड़ दिया था, मगर कब तक खामोशी इख्तियार की जाती। आखिर कोने ने बेटी के आखिरी वक्त में इसकी बेटी की जिम्मेदारी ली थी और वो भी इस जिम्मेदारी में नजरें चुराना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने आलम शाह को कल जाने का कहा था, ताकि वो और आलम शाह अबिया को वहां छोड़ आए, इसकी अपने घर। अबिया जरार की खामोशी की वजह जानती थी। इंसान खुद चाहे कितना ही बुरा हो, मगर खुद को बुरा नहीं समझता, अलबत्ता दूसरों की जरा सी बात को खींच देता है। इसी तरह जरार शाह ने क्या खुद भी बेशक इस नाइट क्लब में जाता, मगर मेरे वहां जाने को गलत रंग दिया, और इसलिए इस रोज पैसे लौटाने के लिए मुझे क्लब पाने का कहा गया था। वो मुझे गलत लड़की समझ रहा है, इसलिए वापस नहीं लौटा। अबिया अपनी नहीं सोचों में मगन थी जब अम्मा जान इसके रूम में आई। अबिया बच्चे क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा जान, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेती। अबिया खड़ी हुई, नहीं बस कुछ बातें करनी थी। अपनी बेटी से बैठे इधर मेरे पास इन्होंने अबिया को अपने साथ ही बिठा दिया। बिया हम कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्यों? अनजान कर भी अनजान बनी। तुझे तेरी घर अपने घर छोड़ने, अपना घर और सड़ा हुआ घर वाला संभाल जाकर। अबिया इनकी बात पर बेहद मुस्कुराई। ऐसा भी ही है वो नकचड़ा। अम्मा जान इसकी मुस्कुराहट देख चुकी थी। मैं तो इससे जरार के मुतालिक ही बात करनी है। जी अम्मा जान करें। अबिया बेटा, असल में अम्मा जान ने इसे जरार के बचपन से लेकर सिमल से शादी हो रही थी तक की सारी बातें बता दी, जिन्हें सुनकर अबिया शाल थी। मगर मेरा जरार बहुत एहसास है, किसी को दुख नहीं मैं नहीं देख सकता। इसने इस लड़की की जिंदगी संवारने के लिए शादी की और मानहूस मारी मेरे बच्चे को दुख देगी। अब ये वो बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला है। तुम इससे समझने की कोशिश करना और सब मिलाकर नई जिंदगी शुरू करना। जरार खुश रखेगा तुझे, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चे पर। हूँ इन्होंने अबिया के सर का बॉस लिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू भी आराम कर, सुबह निकलना भी है। अम्मा जान इसके सर पर हाथ फेरती चली गई। जरार शाह शादीशुदा था और मेरे हिस्से में न सिर्फ शादीशुदा मर्द आया, बल्कि वो एक बुरा शख्स भी है जो शराब पीता है। क्लब जाते हो, ना जाने क्या क्या करता होगा। हूँ वो सोच कर कड़क रही थी। मुझे तो वो रहमदिल और अच्छा लगा था, तभी तो आज तक इसका लम्स अबिया ने अपने हाथ और बाजू पर जरार शाह का लम्स को महसूस किया, मगर वो शक्ल से ही बाहर की बेदवार लगता था। और वहाँ ना जाने कितने होंगी जिनको छोड़ चुका होगा। रिकॉर्ड में सिर्फ सिंबल ही आई होगी, यहाँ से जो ब्याह कर लेके गया था नवाब। उफो मेरे खुदाया, ये क्या हो गया है मेरे साथ? वो दोनों हाथों में सर दिए बैठी थी। अब क्या करूँ, हो जाऊँ या फिर नेहा से बात करूँ? नहीं, इनकी नई नई शादी ही है, मुझे ऐसे परेशान नहीं कर जाइए तो फिर खामोश हो जाओ क्या? खुद से एक आधा घंटा तकरार के बाद वो इस नतीजे पहुंची कि मेरा आखिरी ठिकाना वही घर है, इसलिए खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगले दिन वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे। आलम शाह ने जरार को आने के लिए इतला कर दी थी। वो लोग शाम तक जरार प्लेस पहुंच चुके। जरार लॉन्च में इन्हें वेलकम करने को मौजूद था। सलाम दुआ के बाद वो सब लॉन्च में ही बैठ चुके थे। अम्मा जान आपने शिकायतें कर रही थी, जिन्हें जरा सुन रहा था और साथ साथ सॉरी भी करता जा रहा था। अबिया इनसे फासले में मौजूद थी, इसलिए बातें सही से सुन नहीं पा रही थी, मगर जरार शाह का मुकम्मल जायजा ले चुकी थी। सलवार कमीज पहने, गोल्डन ब्राउन बालों को सलीके से पीछे सजाई, कीमती ड्रेस वाच पहने, सेल हाथ में जलाता हुआ बहुत चार्मिंग लग रहा था। ओह, सूरत का क्या है, सीरत अच्छी होनी चाहिए इंसान की। अबिया ने ज्यादा मुकम्मल करके राय दी और लाउंज में मौजूद एंटिक्स को देखती लगी। अबिया मेरी बच्ची यहाँ कर बैठो, वहाँ कैरी क्यों बैठी? अम्मा जान ने इसे पास लाया। अम्मा जान के पकाने पर जरार भी मुतवज्जा हो, दोनों की नजरें मिली और दोनों ने ही चुरा ली। अबिया ऐसा सा कदम उठाती पास आई, बैठ जा यहाँ।
अम्मा जान ने अपने साथ और ज़रार के बिल्कुल सामने बिठाया उसे। ज़रार देख मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी तुझे सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना समझे। अगर मेरी बच्ची को तुझसे कोई शिकायत हुई तो फिर देखना तू। अम्मा जान ने प्यार भरी धमकी दी। और अगर आपकी बच्ची से मुझे कोई शिकायत हुई तो? ज़रार ने आंखें इसके चेहरे पर फोकस करके पूछा। अबिया इसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई। कोई शिकायत नहीं होगी समझा, मेरी बच्ची बहुत समझदार और मासूम है, अम्मा जान ने प्यार से कहकर अबिया का हाथ थामा। जब जय इनकी समझदारी और मासूमियत का तो कायल हो चुका हूँ। ज़रार ने हल्की आवाज़ में ज़फर किया, मगर जिसको सुनाना था वो सुन चुकी थी। अबिया अपने करारा सा जवाब देना चाहती थी, मगर अम्मा जान की वजह से खामोश रही। अच्छा मैं ज़रा आराम कर लूँ, फिर ही रात का खाना खाएंगे, तुम लोग बातें करो। अम्मा जान इन दोनों को छोड़कर चली गई। अब लाउंज में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। अबिया सर झुकाई उंगलियां चटाकती ज़रार की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। और ज़रार सोफे की बेग से टेक लगाए टांग पर टांग जमाए रिलैक्स से बैठा इसका जायजा ले रहा था। लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने, सर पर चादर जमाए वो कंफ्यूज सी बैठी थी। ज़रार ने कुछ देर इसे कंफ्यूज किया और फिर कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। अबिया ने इसके जाने पर शुक्र का सांस लिया। रात का खाना डाइनिंग टेबल गट्ठा खाया गया। खाने के बाद आलम शाह चाय का कहते अपने रूम में चले गए। तुम लोग भी जाकर आराम करो, अब यह भी थक गई है। ज़रार बिया को लेकर जाओ कमरे में, अम्मा जान ने इन दोनों से कहा जो खाना खत्म कर चुके थे। जी अम्मा जान, पहले आप चलें, आपको छोड़ आऊँ कमरे में। ज़रार ने अम्मा जान का हाथ थाम कर उठाया। मैं चली जाऊँगी, तुम लोग जाओ। शाबाश। अम्मा जान ने अपनी निगरानी में कमरे में भेजना चाहती। ओके। ज़रार अम्मा जान की सोच पड़ चुका था, इसलिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जाओ तुम भी बिया, अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चों को। अम्मा जान ने दुआ दी और बिया सीढ़ियों को चढ़कर ही अपने कमरे में गई। अभी कमरे में दाखिल हुई तो ज़रार सिगरेट मुंह में दबाए लाइटर से सुखाड़ एक अजनी नजर अबिया पर डालकर अपना साबका अमल में मसरूफ हो गया। अबिया इसे देखकर वहीं दरवाजे पर रुकी। ज़रार कश लगाता इसकी तरफ मुड़ा। मोहतरमा खुद ही चलकर आना होगा, मेरा तुम्हें गोद में उठाने का कोई इरादा नहीं। अबिया इसकी बात पर शर्मिंदा जरूर ही, मगर जवाब देना न भूली। मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं मिस्टर ज़रार, इसने जवाब कर कहा। रेली वो जफरीन मुस्कुराहट इसके सामने खड़ा हुआ। अबिया जल्दी से 2 कदम पीछे हटी। क्या हुआ, डर गई हो? अबिया हाशिम किसी से नहीं डरती, वो नाक चढ़ाकर बोली। एग्जैक्टली, अबिया हाशिम किसी से नहीं डरती, इसलिए तो रातों को नाइट क्लब में पाई जाती है। ज़रार ने कश लेकर धुआं इसके मुंह पर छोड़ा। आप भी तो जाते हैं वहाँ? हिम्मत मजबूर करती बोली। बिल्कुल जाता हूँ, मगर तुम्हारी तरह सौदे करने नहीं। शट अप, यू शट अप। जानती हो नफरत है मुझे ऐसी औरतों से जो अपनी नीलामी करती फिरती हैं। नफरत। मेरे बाल छोड़ो ज़रार शाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये दोनों हाथों से बाल छुड़वा रही थी जो ज़रार ने मुट्ठी में जकड़ लिए थे। हूँ ऐसा नहीं किया तो फिर दनियाल मलिक से किस डील चल रही थी तुम्हारी? और दनियाल मलिक जिस पर थूकने को भी दिल नहीं चाहता वो गुराया। मेरी मजबूरी वो मनाई। ओह मजबूरी, अगर अब कोई मजबूरी आएगी तो खुद को बेचने चल दोगी क्या? ज़रार प्लीज़ मेरे बाल छोड़ें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोचा था मगर किया नहीं। मासूम बहाती आवाज़ में बोली। क्यों सोचा था गलत? हूँ इतना गरगी थी जो इतनी गंदा सोचा तुमने और इस पर अमल करने भी चली गई। ज़रार ने इसके बालों को जिस पर अब यह चीख बुलंद ही। छोड़े मुझे, तुम जंगली हो, बुरे वहशी इंसान हो, मेरी मर्जी में जो भी करती। तुम्हें अपनी इतनी तकलीफ थी तो पीछे भाग के क्यों आए थे चेक देने में? भीख मांगती या खुद को बेचती? तुम्हें क्या मसला? कामती आवाज़ में बोल रही थी। ज़रार इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता, इसके होंठों की कपकवाहट, इसके आंसू की लड़ी सब गौर देख रहा था। वट अल्दस ज़रार शाह, वो खुद से पूछ रहा था। तुमने किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे और अब खुद ही इस नाजुक सी लड़की को इतनी बुरी तरह ढुरा रहे हो, इसे भी सिंबल के की सजा दे रहे हो। क्यों? इसने खुद को मलामत करके जल्दी से हाथ हटाकर अबिया के बाल छोड़े। अबिया बाल आजाद होने पर रोती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने हैंडल पर हाथ रखा था जब पीछे से आवाज आई, आई एम सॉरी। वह शाख थी। अभी मुझे मारने के दर पे थे और अभी सॉरी कह रहा है। वासों हुई थी पीछे मुड़ी। तुम पागल हो ज़रार शाह, इसलिए वो रुकी। मैं मेरी तरफ मत आना, वरना वो ज़रार को अपनी तरफ बढ़ता देखा जल्दी से मुझे मूर्ति हैंडल पकड़कर खोलने ही वाली थी जब इसके हाथ और ज़रा का भारी हाथ आ पड़ा। अबिया में इतनी हिम्मत न थी पलटती या फिर कुछ कह पाती। वो इसके तेवरों से डरती कबुआ रही थी। ज़रार इसकी कपकवाहट महसूस कर चुका था। उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। मैं पागल हूँ? पूछा गया। नहीं, वो बुराई अभी तो कहा तुमने, मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी, कान पकड़कर सॉरी करो। ज़रार का पहली दफ़ा ऐसी लड़की से पाला पड़ा था जो बेवक डरपोक भी थी और बहादुर भी, इसलिए इसे सताने में मजा आया। कान पकड़कर वह हिलाई। यस, कान पकड़कर। ज़रार ने इसकी बेचारी सी शक्ल पर होंठ बीच कर मुस्कुराहट रोकी। जी जी सॉरी। अबिया ने वाकई बच्चों के अंदाज में कान पकड़कर सॉरी की। अब के ज़रार की मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो गया, इसलिए पूरे भरपूर स्माइल से इसके कान पकड़े देखा। सो स्वीट ऑफ यू। वो हंसा। अबिया इसे हंसा देखकर आपके से बाहर हुए। यू इडियट, समझती क्या हो खुद को? वो इसका कॉलर दबो चुकी थी। ओहो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। ज़रार ने अपने कॉलर पर मौजूद इसके
دونوں ہاتھ تھامے۔ چھوڑو چھوڑو میرے ہاتھ، وہ چلائی۔ نہ چھوڑوں تو چیلنج کیا گیا۔ میں ابھی اماں جان کو بتاتی ہوں جا کے کہ ابھی نے دھمکی دی، میں جانے دوں گا تو بتاؤ گی جا کر۔ ذرا شاہ چھوڑو میرا ہاتھ، ابھی یہ مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ بھی پورا ڈیٹ تھا۔ میں کوئی بچی نہیں، میرا ہاتھ چھوڑو بس ذرا، میں بتاتی ہوں تمہیں کہ میں کیا ہوں۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کا سوچا تھا میں نے، مگر تم نے ان 20 منٹس میں میرا ارادہ بدل دیا۔ 20 منٹ میں؟ وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی ٹکر کے لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ میں نے سوچا اچھی گزرے گی ہماری، کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب جھکا۔ میرا خیال ہرگز نیک نہیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے سامنے، کل ہی اماں جان اور ماموں کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ کل جاؤ گی؟ آئی تو یہی ہونا۔ زرار آنکھ دباتا جان بوجھ کر تنگ رہا تھا اسے، اور خود ہی حیران بھی تھا۔ زرار پلیز مجھے جانے دے، نہیں بتاؤں گی جا کر آپ نے مجھے مارا ہے۔ وٹ مارا میں نے تمہیں؟ مگر کب؟ زرار کو اس کی بات پر جھٹکا پڑا۔ ابھی آپ نے بال کھینچے میرے، وہ بھی جنگلی کی طرح، اسے مارنا ہی کہتے ہیں۔ اوہ اوکے آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر تم کمرے سے نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کل واپس حویلی جاؤ گی۔ اگر منظور ہے تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ پر میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ آج کے بعد مجھے سے بدتمیزی کی، یا پھر مجھے مارنے کی کوشش کی، یا پھر کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالا، یا پھر مجھے اس کلب والی بات پر ٹاش کیا، یا پھر اف کتنی، یا پھر آئیں گے ابھی؟ وہ تھکا۔ لگتا ہے آپ کو میری شرائط منظور نہیں۔ اوہ کم آن بیبی، کیوں ہو؟ میں سن رہا ہوں۔ خبردار جو مجھے بیبی شیوی یا کسی اور اس لقب سے پکارا مجھے پسند نہیں۔ روزوں کی یہ چیپ طرز خطاب، اوف مجھے اتنی گاڑی اردو نہیں آتی۔ محترمہ آپ اپنا یا پھر کنٹینیو کریں پلیز۔ بس اتنے ہی تھے۔ ابھی یہ کندھے چاہتی بولے اوکے آئی ہیو اسپینڈڈ یو آل، یا پھر اور وہ مسکرایا، تو پھر مجھے آگے جانے دیں اور میرے ہاتھ چھوڑیں۔ اوکے۔ زرار نے سر ہلا کر ہاتھ آزاد کیے۔ ابھی اپنی سلطنت پر پاؤں رکھتی آگے بڑھی۔ زرار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بڑی شان سے بیٹھ کے دائیں اور لیٹی، کمبل اوڑھا، یا پھر مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور بلند آواز میں ایک اور شرط بتاتی کمبل میں گم ہوگی۔ زرار اس کی بات پر بہت طرف مسکرا دیا۔ کیا بات ہے زرار شاہ، آج بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے۔ وہ خود کو شرمندہ کرتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ اماں جان اگلے دن ان کو ڈھیروں دعائیں اور نصیحتیں دے کر عالم شاہ کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ زرار پھر سے اپنے ہال میں سمٹ چکا تھا۔ ابیا اس ساری سچویشن سے تنگ آ گئی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے، اور زرار شاہ پہلی رات کے بعد پھر مخاطب نہ ہوا تھا۔ جی بت چڑھ کے جیسا مزاج تھا اس کا۔ ابیا چپ رہ کر اتار چکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں بند رہنے کی وجہ سے منہ میں چھالے ہی نہ پڑ جائیں۔ سارا دن اتنے بڑے گھر میں بکھلائی سی پھرتی۔ نیہا سے اکثر بات ہو جاتی، وہ اسد کے ساتھ اپنی لائف میں سیٹلڈ ہو چکی تھی اور خوش بھی تھی۔ ابیا اماں جان سے بھی 1-2 دن بعد بات کر لیتی تھی، مگر پھر بھی اس کی تنہائی نہیں کرتی تھی۔ امیروں کی بھی کیا لائف ہے، سارے کام ملازم کرتے ہیں اور گھر والے مہمان بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ امیروں سے امپریس تھی۔ ایک نمبر کے خڑوس، خود پرست اور مغرور ہوتے ہیں یہ امیر زادے۔ وہ لائن میں بیٹھی امیروں کی بڑائی نکال رہی تھی جب پورچ میں گاڑی رکی۔ لو آگے گونگے سیٹھ صاحب۔ زرار آج خلاف روٹین گاڑی سے نکل کر اندر جانے کے بجائے لائن میں اس کی طرف آیا۔ ارے واہ، آج تو لارڈ سار ادھر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ زرار نے پاس آ کر سلام کیا۔ ابیا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ گود میں رکھا میگزین ایسے پڑھنے لگی جیسے کل پیپر ہو اس کا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میں سن رہی ہوں، لاپرواہی سے بنا دیکھے جواب دیا۔ میں انگلینڈ جا رہا ہوں 1 ویک کے لیے، میں بھی آگے جرمنی بھی جانا پڑے، اس لیے تم حویلی چلے جاؤ، میں واپس آ کر تمہیں لے آؤں گا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ؟ بیویوں والا انداز میں پوچھا گیا۔ آفس کے کام سے۔ تو چلے جائیں، مگر میں کہیں نہیں جا رہی۔ وٹ ڈو یو مین؟ کہیں نہیں جا رہی؟ تم حویلی میں جا رہی ہو؟ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، وہ چھوڑ آئے گا۔ میں یہی رہوں گی گھر میں اکیلی کب ہوں؟ ہر کام کا الگ ملازم ہے، بلکہ پوری فوج ہے یہاں۔ نہ چڑھتی بولی۔ سارے میڈز ہیں یہاں۔ وہ تھوڑا لاؤڈ ہوا۔ تو وہ اچھا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، یا پھر شک کر رہے ہو مجھ پر اپنی ایکس وائس سمپل کی طرح؟ شٹ اپ ابی، آئندہ اگر اس عورت کا نام بھی تمہاری زبان پہ آیا تو کاٹ دوں گا زبان، سمجھی؟ وہ دوڑتا ہوا اٹھا۔ تم کل نہیں ابھی حویلی جا رہی ہو، وہ میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، سو گیٹ اپ اینڈ بھی ریڈی۔ وہ کہتا اندر ہی جانا پڑا۔ اوہ ڈوب جما رہا ہے مجھ پر، دیکھ لیتی ہوں کیا کر سکتے ہو۔ مرد کو کبھی بھی ضد نہیں لانے چاہیے، ورنہ عورت خود ہی خسارے میں رہتی ہے۔ ابیا کے کانوں میں شازنہ بیگم کو کہا گیا جو موجودہ ضد میں نہیں وہ کر رہا ہے۔ وہ پھر بھی مطمئن سی بیٹھی رہی۔ زرار آدھے گھنٹے میں فریش ہو کر چائے پی کر تیل کان سے لگائے بات کرتا ہوا ٹیرس پر نکلا۔ وہ اس محترمہ کو ابھی بھی ٹانگیں سامنے والی چیئر پر پھیلائے ریلیکس انداز میں بیٹھا دیکھا۔ نان سین، وہ بڑبڑایا۔ زرار صاحب، مجھ سے کچھ کہا
दूसरी तरफ से पूछा गया, नहीं नहीं असरार साहब, अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। जी जी ज़रूर, फिर बात कर होती है। खुदाफिज़ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करके वो गुस्से से बोलता लाइन में आया, फर्स्ट यू प्रॉब्लम गार्ड ने मैगजीन छिपा, प्रॉब्लम मुझे नहीं आपको है अबिया, कभी आप और कभी तुम कहकर बात करती। मैंने तुम्हें कहा था हम हवेली जा रहे हैं, हम नहीं सिर्फ आप। अबिया ने तस्दीक किया। अबिया स्टॉप दस नॉनसेंस, उठो रेडी हो जाओ। वो तहम्मुल से बोला, मुझे नहीं जाना ज़रार। वो चिल्लाती हुई खड़ी होकर, मैं सब सर्वेंट्स को एक वीक का ऑफ दे रहा हूँ, तुम रहना यहाँ अकेली मजे से। क्यों दे रही हैं ऑफ? किसी को कोई ऑफ नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड ज़रार। इसका हुक्माना अंदाज पर कशिश का उठा, मोहतरमा वो सब मेरे अंडर हैं, जब चाहूँ छुट्टी दे दूँ या निकाल दूँ। पहले ऐसा था मगर अब मैं हूँ यहाँ, इसलिए मेरी भी इतनी ही मर्जी चलेगी जितनी आपकी। अबिया अम्मा जान की शे पर इतना रौब जमा रही थी। ओह, यानी पूरी टक्कर ले रही हो मुझसे? ज़रार ने होंठ छोड़े, आप ही ने कहा था आपको अपनी टक्कर के लोग पसंद हैं। आई सी, तुम मुझे पसंद आने के लिए ये सब कर रही हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर ज़रार शाह, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे आपको इम्प्रेस करने का कोई शौक नहीं है। आप में ऐसा है क्या? अब ये ना चढ़कर तनवीर नजरों से ज़रार का सर से पैर जाती। ज़रार ने मुस्कुराहट रोकी। फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। में तो तुम्हारी तन्हाई के ख्याल से कह रहा था। वो करने छाता वापस मुड़ गया। वह कुछ ज़्यादा ही नहीं ख्याल मेरी तन्हाई का। वो उसके ओझल होने तक इसकी बारिश को देखती रही। ज़रार ने ठीक ही कहा था, वो वाकई बोरियत से मरने वाली हो गई थी। ना टीवी देखने को दिल जा रहा था और ना ही कुछ और करने को। ज़रार को लग गए 5 दिन हो गए थे और इन 5 दिनों में इसे वाकई नानी याद आ गई थी। पहले तो ज़रार को आता जाता देखकर इस पर, इसके हुलिये पर, इसकी ड्रेसिंग में, जूते पर वो अपनी ज़ाती तफसीर बयान करती थी। पूरा आधे से ज़्यादा दिन वो ज़रार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सोचती ही गुजार देती, मगर अब इसके पास ऐसा कुछ नहीं था। जिस पर वो तसरक दिया हर तंग आकर ड्राइवर के साथ नेहा के घर चली गई। सुबह से शाम तक वहाँ एक बार, फिर 2 दिन गुजर कर वापस आ रही थी। ओफो, आज ना जाने कैसे इतने दिन बाद मैं इतनी हंसी हूँ। अल्लाह जी तेरा शुक्र है कि नेहा अपने घर में खुश हो। और अब तो ओफो में हाला बन रही हूँ। हाउ अमेजिंग। वो पिछली सीट पर बैठी मुसलसल मुस्कुरा रही थी। घर जाकर अम्मा जान को खुशखबरी सुनाती हूँ। इतनी सोचों के दरमियान घर आ गया। जल्दी से अपने कमरे में चादर और परस बेड पर फेंक कर दुपट्टा उतार कर सोफे पर बिछलाया, पैरों पर स्टैंडर से साध किया और बालों में से केचर निकाल कर खोल दिया। अबिया ने गाने की धुन गुनगुनाते हुए पैर से सेल निकाल कर अम्मा जान को नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उफो, उठा क्यों नहीं रही? अभी ने चलाकर फिर से मिलाया। अम्मा जान, वो खुशी से चीखी, अरे वे क्या कानों के पर्दे फाड़ दोगी लड़की? अम्मा जान ने इसकी चीख सील से कान पर हटाई। अम्मा जान, मेरी बात सुनकर आप भी ऐसे ही उछलेंगी? अबिया पाँव चुभराती पीछे को सीधे होकर बेड पर लेटी, इस बात से बेखबर कि कोई बहुत तवज्जो से मुस्कुराते हुए इसकी सारी हरकतें देख रहा है। हाँ भैया, आज मेरी बच्ची बच्ची होशियार, मैं भी सुनूंगी वजह। मुस्कुराए। अम्मा जान, आप पर नानी बनने वाली हैं? अभिया ने एक्साइटेड होकर, सच जी बिल्कुल सफेद। मेरे मालक, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे मेरी जिंदगी में ये दिन दिखाया। अच्छा मेरे ज़रार से बात कराओ, इससे भी मुबारकबाद है ज़रार को। अभिया ना समझी से बोली, हाँ भाई वो बाप जो बन रहे हैं। लाहौल वाला पता, आपसे किसने कहा ज़रार बाप बन रहा है? अभिया का हल्का कड़वा हुआ। तो अभी कह रही थी कि मैं परनानी बन गई। ओहो अम्मा जान, मैं नहीं, नेहा, नेहा प्रेग्नेंट है। मैं आज इसकी तरफ गई थी तभी ये खुशखबरी मिली। ओह अच्छा, मैं तो तुम लोगों का समझी। चलो कोई है नहीं, अल्लाह सोना जल्दी तेरी भी बहुत बड़ी है। अब मैं अभी फ़ोन करती हूँ नेहा को। मेरी बच्ची अल्लाह खुश रखे इसे, सदा सुहागन ने, आमीन। अभी ने चह कर कहा। अच्छा अम्मा जान, फिर बात होती है, मैं मगरिब पढ़ लूँ। हाँ ठीक है, खुदाफिज़। क्या बात है भाई, आज बहुत खुश हो? अबिया ज़रार की आवाज़ पर झटका खाती खड़ी हुई, मगर पाँव सैंडल में फंसा था और लड़खड़ाकर गिरने ही वाले थे जब ज़रार ने बाजू पकड़ कर खींचा और सीधा कट्टी पट्टी पतंग की तरह ज़रार के सीने से आ लगी। ओफो, वो संभलती पीछे हुई मगर बाल ज़रार की शर्ट के बटन में उड़ गए। आउच, व्हाट हैपेंड? मेरे बाल में नहीं पकड़े। वो फौरन बोला, आपके बटन? ज़रा ये निकालने और हंसी हुई। अबिया कोशिश के बावजूद बाल नहीं निकल सकी। अपने बालों की वो दीवानी थी, ऐसे अपने सरापे में सबसे ज़्यादा पसंददार ही थे, जिनकी वो बहुत केयर करती, क्योंकि इन पर इसने तेल, दही, अंडे और न जाने क्या क्या लगा कर इतने लंबे और सिल्की किए थे। ये लो। ज़रा ने टूटे बालों का गुच्छा बटनों से आज़ाद करके इसके सामने किया। अल्लाह, इतने ज़्यादा टूट गए। वो सदमे में थी कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। अबिया एक मुक्का इसके सिरे में जड़ा कर बोली, मेरी वजह से होना था? हाँ तो और कौन है यहाँ? आप ही भूत बनकर नाज़िल हुए और इतनी बेसुर आवाज़ निकाली। कोफा, मेरे बाल मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। इतने ज़्यादा बाल पहली दफ़ा टूटे हैं मेरे। पहले भी आप ही ने इस दिन मुझे इतनी बुरी तरह खींचा था कि अभी तक दर्द था, और अब यह सदमे से टूटे बाल हाथ में लिए कर बेड पर बैठी ज़रार को अपने बालों के लिए इतनी फिक्रमंद होती वो बहुत मासूम लगी। वो घुटनों पर हाथ रखता इसके सामने नीचे बैठा, वो मुंह नीचे किए रोने में मसरूफ थी। आर यू क्रेजी? अभी इतनी छोटी सी बात पर रो रही है? वो हैरान हुआ। छोटी छोटी बात है ये?
آپ جیسے امیرزادوں کو کیا پتا، ہم غریب لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں اور غمگین بھی۔ وہ روتی ہاتھ سے آنسو پوچھتی اور باتوں سے نہ گزرتی زرار کو بے حد بھوک لگی۔ اوکل سوری، زرار نے کان پکڑے۔ کہ سوری سے کیا ہوگا، میرا نقصان تو نہیں ہو چکا؟ میں تمہیں نئے بال لا دوں گا۔ زرار نے مسکراہٹ روکی۔ نئے بال؟ ہاں بھائی، برانڈڈ ایکسٹینشن لا دوں گا۔ اب ایسا کچھ فضول ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بدمزہ، اچھا بتاؤ اتنا چہک کیوں رہی تھی؟ ہوگی کہاں تھی آج؟ زرار نے اس کے سراپے کو نظروں کے اشارے میں لیا۔ ریڈ اور براؤن ایمبرائڈری سوٹ میں بکھرے بال، سرخ گال اور ناک کے ساتھ حکامت ڈال رہی تھی۔ ابیا کو اس کی نظروں کے تپش نے احساس دلائی کہ وہ بنا دوپٹے کی اتنی لاپرواہی سے اس کے سامنے بیٹھی۔ ارے کہاں؟ زرار نے اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھی، اپنا دوپٹہ اٹھایا کر چھانوں میں پھیلایا اور ڈیسک پر بڑے کچڑ اٹھا کر بالوں کو سمیٹا۔ زرار اس کے سارے عمل میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نیہا کی طرف گئی تھی۔ اوکے، اور خوشی کی وجہ آپ کو کیسے پتا میں خوش ہوں؟ میں وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ زرار نے ٹیرس کی طرف کھلتے ونڈو پین کی طرف اشارہ کیا جو سائڈ پر تھا اور پیچھے لگی جالی سے سب نظر آتا تھا۔ اوفو، ابیا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اس نے ایکسائٹمنٹ میں غور ہی نہیں کیا تھا روم میں زرار کی بہت سی چیزیں موجود تھیں جن کو اپنی خوشی میں دیکھ نہ پائی۔ آپ کو کال آنے والے تھے نہ ہوں؟ میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا کیا تمہیں پتہ ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ کدھر؟ زرار نے بازو پکڑ کر روکا۔ چینج کرنے رہنے تو نہیں، میں گھر میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اچھی لگ رہی ہو، کوئی دیر رہنے دو۔ ابیا اس کے تیوروں سے گھبرا گئی۔ یہ کیسی انگلینڈ کی ہوا لگی مصروف کو جو اتنے رومانٹک ہو گئے ہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرار نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ مجھے چینج کرنے دیں۔ فائن، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو تمہیں مرضی میں آئی کرو۔ وہ غصے سے کہتا ٹیبل کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ لو، غصے بھی ناک پر ہی دڑا ہے محترم کے، اور بڑھاتی ہوئی چینج کرنے چل دی۔ اوہ، میں یہاں سے اس محترم کے لیے اپنے جرمنی کا ٹرپ کینسل کر کے آیا ہوں اور میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ذرا شیم آن یو، تم پھر سے ایک لڑکی کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ جانتے ہو بھی ہو یہ لڑکی کسی سے وفا نہیں کرتی، اور میرے نصیب میں تو بیوی کی محبت لکھی ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں میں ایک بار پھر اس سے خود کو دھوکہ دینے کے لیے لگا ہوں مائی فوٹ۔ زرار نے ایش ٹرے کو کھینچ کر دیوار پر مارا جس سے ہر طرف کانچ بکھرے۔ زرار نے سگریٹ سلگائی اور کیبن کھول کر شراب کی بوتل نکالی اور آدھے سے زیادہ گلاس بھر لیا۔ وہ ایک بوند شراب کا لے ہی رہا تھا کہ ایک ہی سگریٹ کا کہ اس نے وہ گلاس ختم کر کے پھر سے بھرا تاکہ دماغ کو سکون مل نہ سکے جو پھٹا جا رہا تھا۔ تبھی ابیا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ زرار کو شراب پیتا دیکھ کر اس کی جان بحقی ہی تھی کہ اسے بلند چیخ کے ساتھ زمین پہ بیٹھی۔ زرار اس کی چیخ پر متوجہ ہوا اور اسے پاؤں پکڑ کر زمین پہ بیٹھنے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ زرار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر ہاتھ ہٹایا تو اس کے خون سے بھرا پاؤں دیکھ کر ساکتا ہے۔ کانچ بہت بری طرح گھس گیا تھا پاؤں میں۔ اس نے کانچ نکالنا چاہا مگر ابیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا ہوا؟ تم شراب پی رکھی ہے؟ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھے؟ ابیا، یہ کانچ اتنا بلڈ نکل رہا ہے، میری فکر مت کرو۔ ابیا دانت ہونٹوں پر جما کر درد برداشت کر رہی تھی۔ تم اسٹوپڈ گرل، زرار نے غصہ کہہ کر پاؤں پکڑا اور ایک جھٹکے سے کانچ کھینچ لیا۔ ابیا کی دردناک چیخ بلند ہوئی۔ زرار نے اس کا دوپٹہ اتارا اور پاؤں پر کس کے باندھ دیا۔ اب ابیا اسے یہ سب کرتا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابیا کو بازو میں بھرا اور سینے سے لگا کر بیڈ تک لایا اور بہت آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈونٹ ٹچ می، ڈو ناٹ موو، وہ کہتا سیل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم ڈاکٹر شاکر۔ جی شاکر صاحب، آپ گھر آ سکتے ہیں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اوکے تھینکس، آئی ایم ویٹنگ۔ بائے۔ تم کیا کرنے آئی تھی وہاں؟ وہ بیڈ پر پڑا، اس کے بعد بیٹھا۔ ڈونٹ ٹچ می، ہٹو یہاں سے۔ ابیا نے دونوں ہاتھوں سے آگے کر دھکا دیا۔ خود کیوں ٹچ کر رہی ہو؟ مسکرا کر کہتا اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو چھوڑو میرا ہاتھ، وہ چیخی۔ ہر وقت شیرنی مت بنی رہا کرو، کبھی لڑکی بھی بن جائے کرو۔ زرار نے اس کے دونوں ہاتھ باری باری ہونٹوں سے لگا کر چھوڑ دیے۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو راجا۔ وہ اس کی حرکت پر چڑھی۔ میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں، بتاؤں گا کبھی فرصت سے۔ زرار آنکھ مارتا کمرے سے نکل گیا۔ ہوں، بدتمیز انسان، شراب پیتا ہے۔ تو ابیا کو بھگائی آئی۔ کچھ دیر بعد زرار ڈاکٹر کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کو بینڈیج کیا، پین کلر دے کر اسے چلنے سے منع کر کے خود چلے گیا۔ میں کھانا یہیں منگواتا ہوں، تم کھا کر میڈیسن لینا، میری فکر مت کرو، میں خود دیکھ سکتی ہوں اپنا خیال۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کندھے چلاتا واپس اسٹڈی کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسٹڈی۔ زرار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر سے شراب پینے؟ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے شراب پینے سے؟ وہ چڑھا۔ شراب اسلام میں حرام ہے اور تم ایک مسلمان ہو۔ تھینکس فار دس انفارمیشن۔ وہ انتہائی ہنسا۔ ذرا آپ اسٹڈی میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جاؤں؟ یہیں رہیں کمرے میں؟ اوکے، میں یہیں رہتا ہوں کمرے میں، مگر تم مجھے اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھاؤ گی؟ وہ زرار اس کی طرف بڑھتا شرار سے بولا۔ جوڑ کر نہیں، تھوڑی اسپیس سے۔ ابیا نے ہاتھ بندی کے لیے بیچ میں تکیہ رکھا۔ اوکے منظور۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ پین تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، اب نہیں ہو۔ تم لیٹ جاؤ۔ زرار نے اس کے پیچھے
پلو سیٹ کیا، کھانا منگواؤ، نہیں ابھی نہیں۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے ابیا نے توڑا زرار وہ چونکا۔ ایک بات پوچھوں بچو، آپ شراب کیوں پیتے ہیں؟ تم پیچھے نہیں چھوڑو گی اس بات کا؟ پلیز زرار بتائیں نا۔ ملٹی ڈائریکشنز کے لیے مختصر جواب ہوا تو نماز اور دعائیں سے بھی مل جاتا ہے۔ پھر آپ شراب ہی کیوں پیتے ہیں؟ پہلے نہیں پیتا تھا، پھر کیوں پینا شروع کیا؟ سمپل کے جانے کے بعد۔ آپ سمپل سے محبت کرتے تھے؟ نہیں، میری محبت اتنی گری ہوئی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ کہ میری ایک بات مانیں گے؟ بڑے ماں سے کہا ہوں، کہو پہلے وعدہ کریں۔ ابھی نے ہتھیلی پھیلائی۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ میں مانوں گا۔ نہیں وعدہ؟ اوکے بابا وعدہ۔ زرار نے اس کی پھیلی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا۔ اوکے۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے ہیپاٹائٹس ہو رہا تھا اور بنا چون چرا کیے ہر بات مانتا جا رہا تھا، جو کہ اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ کیا اس پر چڑھا رہا تھا؟ کیا وہ پہلے جیسا زرار بن رہا تھا، جو دوسروں کی تکلیف اور درد محسوس کرتا تھا، جو اپنا نقصان کر کے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا تھا؟ اگر واقعی ایسا تو ابیا اس کے لیے خوش قسمت بن کر آئی تھی۔ آپ شراب نہیں پیئیں گے؟ اچھی بات۔ ابیا نے وعدہ لیا۔ یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ؟ دونوں؟ اوکے، کوشش کروں گا نہ پیوں۔ کوشش نہیں، پکا۔ وہ سکون کے لیے نماز پڑھیں۔ سچ میں بہت سکون ملے گا آپ کو۔ ہوں، ذرا آپ نے نماز پڑھی ہے کبھی؟ ہاں، بہت دفعہ۔ تو پھر اب بھی پڑھ لیا کریں ڈیلی۔ چند دن ٹف لگیں گے، پھر روٹین بن جائے گی، اینڈ بلیو می آپ خود بھی بہت پرسکون فیل کریں گے۔ ہوں، زرار کو اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ تم تو ریگولرلی پڑھتی ہو نماز؟ زرار نے اسے کی لیٹ پیچھے کی۔ جی، تو پھر مجھے بھی عادی بنا دو۔ اب زرار کی انگلی اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ زرار ہوں، وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ کچھ شراب کا اثر تھا اور کچھ ابیا کے نرم نازک خوبصورت وجود کا۔ زرار نے آگے کو جھک کر ہونٹ ابیا کی گردن پر موجود دل پر رکھے، جو اس سے قبضہ ایکٹریکٹ کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے زرار۔ ابیا ایسی حرکت اور اچھلی کچھ بھی نہیں، وہ وجود سے لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا۔ زرار پلیز پیچھے ہٹے، آپ نے شراب پی رکھی ہے اور بالکل بھی ہوش میں نہیں ہیں۔ بیا تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے۔ زرار ہوش کریں کچھ۔ ابیا پورے زور سے اسے پیچھے سے جھٹکا۔ بیا وہ ہوش میں آیا۔ پلیز زرار میرے قریب مت آئیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اوکے، تم کام کیوں رہی ہو؟ آپ جائیں پلیز، آپ جائیں، میرے پاؤں میں پین ہو رہا ہے۔ ریلیکس ابیا، کچھ نہیں کروں گا میں۔ شراب پیتا ہوں مگر ہوش نہیں کھوتا۔ تم بیوی ہو میری، اسی لیے۔ بیوی ہی کوئی کھیل نہیں جو شراب پی کر چھو رہے ہیں، غصے سے بولی۔ واٹس رانگ ود یو؟ تم ہر بات کا غلط مطلب نکال رہی ہو۔ تو مت کیا کریں نا ایسی غلط حرکتیں۔ کون سی غلط حرکت کی ہے جو میں مرچیں لڑ رہی ہیں تمہیں؟ اور ذرا بھی کچھ دیر پہلے والا نرم اور زرار نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی سرخنگار آنکھیں ابیا پر جماتا ہوا بولا، زرار آپ نے شراب جسٹ شٹ اپ۔ اوکے، انگلی سے وارن کرتا غصے سے لمبے رنگ برتا کمرے سے نکل گیا۔ ابیا نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابیا نے اپنی رکی سانس بہا۔ اوفو ذراشا، تم برے ہو نہیں، برے بنا دیے گئے ہو۔ اما جان ٹھیک کہتی ہیں، میں سنبھال سکتی ہوں زرار کو۔ ہاں، میں سنبھال لوں گی اسے، کیونکہ اب اس کا پالا سمبل سے نہیں۔ ابیا حاشیے سے پڑھ رہے، جو اس گھر کی ہر چیز پر مالکیت بنانا چاہتی ہے، نہ صرف گھر بلکہ گھر والے پر بھی۔ اینگری ینگ مین۔ وہ زرار کو سوچ کر مسکرایا۔ ابیا نے سوچ لیا تھا زرار کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ زرار کے آج کے نرم رویے نے اسے کافی ڈانٹ دی تھی۔